तो वीडियो पूरा हारी गयो येलो पार्ट 2 तो हम या पार्ट 3 आसुरी बता डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की पार्ट 1 और सब पार्ट 1 से एक क्लास या की डेमोन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव याला डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बता क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में सो जी भैया जियान का ऐसे ऐसे को बुझाबो की बुझाबो अलग अलग सिरा सिरा को जालगे सिरा सिरा को बुझाबो যেমন সং দিলে সো एश बॉय क्या ये एश बॉय fell in the Ash boy fell in the examination. Ash boy fell in the examination. फत्ते वो क्यों या फत्ते जो क्यों या फत्ते गोगो सिरा सिरा फत्ते जना दूसरे बोले ना फत्ते जो वो फल या examination माज़े परीक्षा माज़े fail हो गई और ये ना सोचा है Ash boy boy आगे दी Ash boy और ये ना boy आगे दी है H boy बुझा गया so as a student passed in the examination क्या मजा in the examination as a student passed in the examination 40 छात्र और पास हो गया examination मजा पास हो गया कोई बुझा गया आगे আছে either either মানে যে দুইজন রাখা দুইজন তো হন একখান দুইজন তো হন একখান দুইজন তো হন একখান কি মারা দুইজন তো হন একজন বা হন একখান কি এবারে কি হইম either অথবা আগে আছে কি neither আগে আছে কি neither N-I-E-G-H here neither either अथवा neither बुझा गया either boy You may sit tu beriba. You may sit tu ki beriba boy beriba. Abe model bar beriba ki bar model bar beriba jiba boy beriba সব সময় present form থাকে এবার বাদ কোনো বুঝা গিয়া You may sit tu beriba. Either side either মানে এটা কি আছে জায়গা either side মানে যখন একটা জায়গা তো either মানে কি দেখি ডিস্ট্রিবিউটিভ মানে কি যখন একটা সেটা মা তুই বই পারিবা মানে সিটা আছে সেটা তুই জানা কে সেটা মাঝে তুই বই পারিবা একা আছে দেখা সেটা তুই জানা তো হরেকা তুই বই পারিবা বুঝা গিয়া ইউ মে সিট ইদার সাইড তুই জানা এক সাইডে বই পারিবা বুঝা গিয়া বাদে নেদার মানে ये बात होते यू মে সিট নেদার সাইড তুই এরা না পারিবা ওয়া তো বই না পারিবা নেদার বুঝা গিয়া So she took neither side
She took me the side. Okay na? Ikaw na yun? Ikaw gina? Ha? Good. Giờ là kia, giờ không ngon sao? Interrogative nè. Hả? Interrogative. Kia? Interrogative. Interrogative माने वाले सवाल करा. होने का जिनिस सवाल करा. जे noun বা pronoun. जे noun বা pronoun. Noun का गायो रे. बुझे बा? सवाल बुझे बा? सवाल करी बा? आरे बा क्यों यूं? जे word का noun বা pronoun लागे बोले रे. सवाल बुझे बा? आरे बा सवाल करी बोला. होने का जिनिस बोला. अस्तावला आरे बा क्यों यूं? Interrogative. Adjective. जवान सो. ठीक है? What? बादे? Who? बादे? Which? Inches? Interrogative adjective. तीनों जागा सो. WHAT. What time? What time is it? What time is it? What time is it? On time हो तो. What time is it? On time हो तो. Time हो गया क्या? Noun ने? Time हो गया कि noun ने? Noun ने किधी दा है? What? बुझा कि क्या ला? सोल के लिए बोला इस्तेमाल कुछ नहीं what इबारे. और इन्हें इबारे क्या noun रखा शेतुल्ला. बुझा क्या? और इन्हें? हैं? और इन्हें what time is it? जानता हो तो. ये होता है whose book? Whose book is that? Whose book is that? Whose book is that? Ubahar book. Whose book is that? Ubahar book. तो whose हो ये ना? और ये सोचने वाला बोली adjective पर आ गया. और ये ना? ये बात क्या हो गया हन? क्या adjective हो गया हन ये बात? Interrogative adjective. ये आया which? Which? ठीक है नीला dog. Which dog is it? Which dog is it? क्यों कुर होना? Which dog is it? बुझा गया? बुझा गया? और ये ना? Which बाकी? Whose dog? Don't say. Whose dog do? Whose dog do you want? Whose dog do you want? हम तुरंत कुछ सोच दे. या बात याद हो दे. Which book? Which books? So, which books? On book kun da se does he want? Which books? On book kun does he want? Does he want to read? itu on book of to साथ दे. और ये ना book आ गया which? और ये ना बुझा गया? ये सीना गया ना?
চিনা গিয়ে না ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হ্যাঁ অ্যাডজেক্টিভ সবাই করে বলে আসতে মানে বারে কি হইও গুড ইয়া কি আছে আর কি আছে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ অথবা প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ পজিটিভ অথবা প্রোনোমিনাল pronominal adjective positive adjective অথবা pronominal adjective অন্য যে আর pronoun না যেমন স my বুঝা গিয়া my your their his her our বুঝা গিয়া our ये কি pronoun ये কি adjective possessive adjective অথবা pronominal adjective তো ये possessive adjective কেলা হয় ইবাই হনকা নাউন বা জিনিসের নাউন বা pronoun নাউনের আগে আইরে অনেকটা জিনিসের আগে আইরে এই আমাদের গিরস বুঝাতে বলে কই বারে possessive মানে possess মানে গিরস possessive মানে গিরস বুঝাতে possessive adjective কেলা হয় ইবা নাউনের আগে বইরে গিরস হনকা জিনিসের জিনিস ননি এই নাউন হনকা হনকা জিনিস তো অনেকটা জিনিসের আগে বইরে কি বুঝাতে মানুষ বা জিনিসের আগে বইরে কি বুঝাবো ভাইয়া গিরস বুঝাবো ইবার কই মারা পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ তো এই প্রোনোমিনাল কেলা ইয়া প্রোনাউন প্রোনাউন বাজিয়ে কিন্তু কি হাত করে অ্যাডজেক্টিভ হাত করে বলবে কি হয় প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ হয় সো ইয়ালা হি ইজ কার ইয়ান কি নাউন আর কি দি দে ওই না অ্যাডজেক্টিভ দিও না হিসবে কি দিও হন অ্যাডজেক্টিভ পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ তাহলে প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ বুঝা গিয়া হিজ কার is his car is ধরো his car is ধরো his car is nice ধরো অথবা his car is ধরো dirty his car is dirty এই গিয়া হইতো তোলা আব্দুল্লাহ হইতো আব্দুল্লাহ সরকার ইয়ান নদী দি এই জায়গা তোলা নজর দিয়ে দি আকান ইয়া হইতো তালা বুঝা গিয়া his car is dirty তার কাগজ पे ধরো ইয়া বাদে হবে সো you are your car is dirty বাদে his car is dirty his car is dirty his car is dirty তার কাগজ হসরা অথবা দিয়ালা her car is বুঝা গিয়া her car is dirty এই দিলা মানে dirty বা সেম দি দুয়া dirty বাদে our ये our car is dirty আর কারণে হসরা বুঝা গিয়া নাউনো আগে বলে কি বুঝাই গিরস বুঝাই যাতলা জিনিস কাগার হার হয় দে ইতা গিরস বুঝাই না কাগার হার তোমার হয় না কাগার হার হিবার হয় না হিদার হয় না কাগার হার হিবার হয় না কাগার হার আর হয় না সহজই হয় না বুঝা গিয়া পজিটিভ এডিট অথবা প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ বুঝা গিয়া एग्जेक्टिव किला बुझा गया हैं बुझा गया ना हैं बुझा गया अच्छा चला किला गुरु साइन हो Ayan yan. Ayan yan na. Kailan na oda? Jawab do. Kailan na oda? Tarkaga hasara. His car is dirty. Huh? His car is dirty. His car is dirty. His car is
डाटी बुझा गया हैं क्या कागज मालिक हम ना ये कागज मालिक हम ना ठीक है ये फराइड दे इसका ये दे फराइड दे वन इसका इज डाटी बुझा गया हैं आशा कরি আরা এক্সিট আর এবার বুঝ ফেললাম না বাইল অনাথ কিছু জানিবা টাকা দিলে কমেন্ট করিবান এরপর যাচ্ছে অনলাইন নাম্বার আছে 0188801880588 নম্বরে কল করিবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করিবেন ইনশাআল্লাহ আমার সামনে আরো পাবেন আসসালামু আলাইকুম